السلام عليكم. اليوم غنديرو التمارين ديال الصفحه 138 بالنسبه للدوزيام اني كوليج. عندنا الدرس ديال اوردر اي اوبيراسيون، ترتيب والعمليات. عندنا لا كومباريزون بور كومباري دو نومبر. كنديرو كاين بزاف ديال الطرق ديال لا كومباريزون. حاليا نتوما غيكون عندكم الفرق، غديروه الفرق، يعني ملي كنديرو الفرق ديال دو نومبر. Si les deux nombres inférieurs à 0, donc le premier nombre est inférieur au deuxième nombre. Ou là, quand la différence supérieure à 0, donc le premier nombre est supérieur à la deuxième. يعني عندكم في القاعدة كتقول si A inférieur à B, alors A moins B inférieur à 0. يعني الخارج يكون عندنا عدد سالب، والعكس كذلك صحيح. si A supérieur à B, alors A moins B supérieur à 0. هذه هي القاعده اللي كنخدموا بها باش كنقارنوا دو نومبر اونتيير اللي عندنا اللي كيكونوا معطيين لينا. عندنا comparer premier exercice, comparer les nombres x et y dans chacun des cas suivants. A عندنا x moins y égale moins un tiers. Bon, maintenant la différence est un nombre négatif. إذن x moins y inférieur à 0. x moins y inférieur à 0. Donc A inférieur à B. يعني كتعني أن x inférieur à y. On a x moins y égale moins un tiers et inférieur à 0. Alors x inférieur à y. إلا كان الخارج عدد سالب حاجة ظاهرة، هذا الأول هو أصغر من الثاني. دائما ما يمكنش الرقم الأولاني يكون كبير وغيخرج لنا الخارج السالب، ما يمكنش. دائما الرقم الأولاني إلا كان كبير غيكون الخارج موجب، خرج لنا الخارج موجب غيكون الرقم الأول هو اللي نقصنا هو الأصغر. عندنا ب y moins x égale 7,5. نفس الشيء دائما كنقول on a 7,5 à supérieur à 0. donc y moins x supérieur à 0, alors y à supérieur à x. إذا y هي اللي كبر من x. c عندنا x égale y plus 5 sur 7. عندنا ضروري خص يكون عندنا x moins y أو لا y moins x. إذا غنردو y للطرف الآخر. شنو غتعطينا؟ ملي غنردوها للطرف الآخر تعطينا ناقص، لأن هنا عندها زائد تساوي 5 sur 7. إذن la différence est un nombre positif. إذا نقولو alors x moins y à supérieur à 0, donc x supérieur à y. D x égale y moins 7. نفس الشيء، يعني غنردو y وتعطينا موان 7 اللي هي موان 7 inférieur à 0. إلا كانت inférieur à 0 donc x inférieur à y. alors x inférieur à y. Deuxième exercice.
عندنا comparer les nombres x et y dans chacun des cas suivants. يعني دائما مقارنة. عندنا 4x égale 4y moins 0,6. إذا نفس الشي غنردو ليكس y عند x وغنكتبو 4x moins 4y égale moins 0,6. غنعملو هنايا ب4 غتعطينا x ناقص y égale moins 0,6. x moins y égale moins 0,6 sur 4. يعني moins 0,6 sur 4 c'est inférieur à 0. Alors x inférieur à y. هذه بالنسبة ل A. B 3x moins y égale 2y plus 1. إذن 2y غنردوها لهنا وغنحسبو 3x moins y moins 2y égale 1. يعني 3x moins y moins 2y هي moins 3y. ثاني factorisé par 3 x moins y égale 1. x moins y égale 1 tiers. إذن هذا كبر من الصفر. alors x supérieur à y. هذا بالنسبة ل B. بالنسبة ل C x moins 5 sur 2 égale y plus 3 sur 2. هنا عندهم ميم نفس المقام يمكن نختزلو به لان الا ضربنا جوج هنايا غتمشينا جوج مع جوج غنختزلو بجوج غتبقى لينا x moins 5 égale y plus 3. y غنردوها لهاد الطرف و5 ردوها للطرف الاخر. اذا 5 x moins y égale 5 plus 3. x moins y égale à 8. Supérieur à 0. Alors x supérieur à y. D. On a 3 sur 2 y moins x égale 1 demi-x moins 1. إذن 3 sur 2y moins x moins 1 demi-x يعني غنردو هذه الطرف الآخر تحول تبدل ليها الإشارة إيكال موان 1. 3 sur 2 هنا غنوحدو المقام x ناقص x ناقص 1 على 2 غنوحدو المقام. مقام واحد هو 2 يعني غنضربو هنا في 2 غتعطينا ناقص 2x moins x sur 2 égale moins 1. 3 sur 2y moins 2x plus x moins 2x moins x هي moins 3x هي moins 3 sur 2 x égale moins 1. إذن غنعملو ب3 على 2 عطينا y moins x égale moins 1. إذن y moins x égale هاد 3 على 2 غنردوها للطرف الآخر يعني غتعطينا ناقص 2 على 3 حيت هذيك كتولي في المقلوب ملي كنردوها للطرف الاخر تولي لنا المقلوب لان الضرب كيولي قسمه القسمه كيولي ضرب يعني كنقلبوا الرقم ومع مضروبه في ناقص 1 هي كتعطيك ناقص 2 على 3. اذا inférieur à 0 alors y inférieur à x. هذا بالنسبه للتمرين الثاني. التمرين الثالث exercice 3 comparer les nombres x et y dans chacun des cas suivants. نفس الشيء يعني نفس السؤال مقارنة x moins y égale 10 à la puissance moins 3 وغادي نحسبوها. عندنا a x moins y égale 10
à la puissance moins 3. إذن x moins y égale 10 à la puissance moins 3 هي 0,001. هذه هي 10 à la puissance moins 3. Bon, 0,001 supérieur à 0. C'est un nombre positif. Alors, x supérieur à y. B, y moins x égale moins 1 sur 10 à la puissance 3. Moins 1 sur 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est un nombre positif. Moins 1, c'est un nombre négatif. يعني نكون عندنا y moins x égale moins 1 sur 10 à la puissance 3. 1 2 3. إذن c'est un nombre négatif. Alors, y inférieur à x. X moins y égale 10 à la puissance 7 moins 1. 10 à la puissance 7 c'est un nombre négatif et plus grand que 1. يعني الرقم هذا راه كبير 10 أس 7 راه كبير بزاف بالنسبة للمقارنة مع 1. إذا إلا درنا 10 أس 7 نقصنا منها 1 يكون سي نومبر بوزيتيف. Bon, 10 à la puissance 7 supérieur à 1. Donc, 10 à la puissance 7 moins 1 supérieur à 0. Alors, x est supérieur à y. d y moins x. دائما ردوا البال واش عندكم x moins y ولا y moins x. دائما كنطبقوا الرقم الاول كنعتمدوا عليه هو اللي كنقارنوا فيه. 10 moins 10 à la puissance 9. Bon, on a 10 inférieur de 10 à la puissance 9. يعني 10 صغيرة بالمقارنة مع 10 أس 9. Donc 10 moins 10 à la puissance 9 est supérieur à inférieur à 0. Alors, y inférieur à x. Bon, sur le quatrième exercice, comparer les nombres a et b dans chacun des cas. يعني باش نقارنوا دو نومبر غنديروا لا ديفيرونس ديالهم، غنحسبوا لا ديفيرونس ديالهم وغادي نقارنوهم. الا كانت الريزولطا سي ان نومبر نيجاتيف راه لا بروميير نومبر هو انفيريور على دوزيام نومبر. كان الريزولطا بوزيتيف بون لو بروميير سي لو بلو غران كو لا دوزيام، يعني غيكون سوبيريور. اذا غادي نحاولوا نقارنوا quatrième exercice. Comparer les nombres a et b dans chacun des cas. On a a égale 101 sur 103 et b égale 97 sur 93. بالنسبة للابتدائي كنتو قريتو إلا بغيت تقارنوا عددين كسريين كنوحدوا المقام ديالهم وكنحسبوا. يعني نورمالمون اذا بغيت توحد المقام وتقارن البسط غتوحد المقام وتقارن البسط. بغيتي دير الفرق دير الفرق. المهم حتى في الفرق راه كدير توحيد المقام. يعني غنديروا هنايا ا موان بي. ا موان بي دائما شوفوا الرقم اللي بديتو به. اذا موان 101 sur 103 moins 97 sur 93 égale المقام موحد يعني غنضربو 103 في 93. 101 fois 93 103 93 égale moins pardon
غنحسبوهم باش نوحدو المقام. اذا 101 فوا غتحسبوه بكالكيلاتريس ارقام كبار شويه. 9393 9579 moins 9991 9579. غنديرو 9393 ناقص 9991. هذا الرقم الاول صغر من الثاني، اذا غيكون الخارج عدد سالب ايكال moins 598 sur 9179. إذن moins 598, c'est un nombre négatif inférieur à 0. Alors, un sur 103 inférieur à 97 sur 93. يعني قلنا 101 على 103 أصغر من 67 على 93. الأول بعض التلاميذ غيردوا البال أن النقط الأرقام هذو كبيرة، إذن هذا هو الكبير. العكس يعني ضروري خصكم إما توحدوا المقام وتقارنوا البسط أو ديروا عملية الفرق ومن بعد عادي تقارنوا. إذا هنا أ انفيريور à ب. هذا بالنسبة للأول. ثاني عندنا أ إيكال moins 13 sur 35 et B égale moins 101 sur 105. هذا sont des nombres négatifs. إذن A moins B égale moins 13 sur 35 moins 101 sur 105. نفس الشيء نوحدو المقام ونحسبو plus 101 sur 105. إذن moins 13 fois 105, 35 fois 105, moins 101 fois 35, 105 fois 35, égale 13 fois 105 égale moins 1365 sur 3675. Pardon, on en a plus, le moins مع الموت ولا فينا plus 3535 sur 3675. إذن غنحسبوها تعطينا 2170 sur 3675. C'est un nombre positif. Alors, moins 13 sur 35 supérieur à moins 101 sur 105. A supérieur à B. هذا quatrième exercice. Cinquième exercice. Soit x un nombre rationnel tel que x supérieur ou égal moins 5. Complétez les inégalités suivantes. عطينا x supérieur ou égal moins 5. يعني خصنا نحرفوا حنا 3 x
و3 اكس بلس 4 و 3 اكس موان 5. دائما كنبداو بالمعطيات اللي عندنا. on a x supérieur ou égal moins 5. هنا x ضربناها في 3، يعني الطرف الاول المتفاوتة تضرب في 3 حتى الطرف الثاني تضرب في 3. يعني ملي غنضربو هنايا 3 اكس حتى هنا غنضربو في 3 غتعطينا 3 اكس supérieur ou égal moins 15. عندنا 3 اكس بلس 4. عندنا دائما اكس هادي ا ب. هنا اكس supérieur égal moins 5. 3 اكس supérieur égal moins 15. 3 اكس بلس 4. اذا غنزيدو هنا 4 لهاد الطرف ونزيدو 4 للطرف الاخر. 3 اكس بلس 4 supérieur ou égal moins 15 plus 4. 3x plus 4 supérieur ou égal moins 11. 3x moins 5 نفس الشيء دائما سي. هنا x supérieur ou égal moins 5. 3x supérieur ou égal moins 15. 3x moins 5 supérieur ou égal moins 15 moins 5. الرقم اللي كتزيدو لهاد الطرف كتزيدو للطرف الاخر moins 5. bon 3x moins 5 supérieur ou égal moins 15 moins 5 هي moins 20. يعني هذا هو التأطير او نقولوا لا كومباريزون. لي زينيغاليتي اللي عندنا هما هادو، يعني كل وحده دائما كتبعوا المراحل حاجه بحاجه. فاش ما ضربتي الطرف الاول كتضرب في الطرف الثاني ديال المتفاوته. الرقم اللي زدتيه في الطرف الاول كتزيدو في الطرف الثاني، وانت غادي كتحسب كتتبع العمليه ديالك وكتحسب. يعني بسيط المقارنه. خصكم تردوا البال غير الاشارات. ان شاء الله نكملوا التمارين ويكون خير. وكنتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذه القناه بزاف. كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم، وكنتمنى النجاح للجميع.